नमस्कार जय जगन्नाथ पिलामाने आजिर लक्ष्मी एजुकेशन रो ए भिडियो रे तुम मानक स्वागत। आज आम अष्टम श्रेणीर आम ओडिया व्याकरण बहिर तृतीय अध्याय शब्द विभाग विषय प्रश्न उत्तर को आलोचना करिबा। तो पिलामाने तुमे माने समस्ते टिके भिडियो टिकु देखि लाइक शेयर सब्सक्राइब करदब। चैनल रे नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करदब। तेबे चलो आरंभ करिबा। अभ्यास कार्य 1 नंबर आस कथबार्ता हेबा। क नंबर शब्द कहिले आमे कौन बुझु। यार उत्तर गोटिए अक्षर किंबा गोटिए रु अधिक अक्षर एकाठी मिसी एक निर्दिष्ट अर्थ बुझाउथिले ताहाकु शब्द कहंती। ख नंबर आम भाषा रे मुख्यतः केते प्रकार शब्द व्यवहार करा जाय और कौन कौन। यार उत्तर आम भाषा रे मुख्यतः 4 प्रकार शब्द व्यवहार करा जाय। से गुड़िक है तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और आगत शब्द। परवर्ती प्रश्न ग मौलिक शब्द काहाकु कुहा जाय। यार उत्तर जेउ शब्दरू अक्षर काटिदेले तार अंग हानि हेबा संगे संगे अर्थ प्रकाश करि पारे नाही ताहाकु मौलिक शब्द कुहा जाय। परवर्ती प्रश्न घ आम भाषा रे केते प्रकार जुग्म शब्द देखिबाकू मिले। यार उत्तर आम भाषा रे 6 प्रकार जुग्म शब्द देखिबाकू मिले। परवर्ती प्रश्न व व्याकरण रे पुरुष आमे किपरि चिन्हिबा। यार उत्तर व्याकरण रे मु प्रथम पुरुष, तू द्वितीय पुरुष एवं अन्य समस्तंकु तृतीय पुरुष रूपे चिन्हिबा। 2 नंबर आस उत्तर लेखिबा। क नंबर शब्दर केतोटी रूप थाए और कौन कौन। यार उत्तर शब्दर 2टी रूप थाए से गुड़िक है आंगिक रूप और आत्मिक रूप। ख नंबर आम भाषा रे मुख्यतः केते प्रकार शब्द व्यवहार करा जाए और कौन कौन। यार उत्तर आम भाषा रे मुख्यतः 4 प्रकार शब्द व्यवहार करा जाए। से गुड़िक है तत्सम, तद्भव, देशज एवं आगत शब्द। परवर्ती प्रश्न ग मौलिक शब्द काहाकु कहंती। यार उत्तर जेउ शब्दरू अक्षर काटिदेले तार अंग हानि हेबा संगे संगे अर्थ प्रकाश करि पारे नाही ताहाकु मौलिक शब्द कुहा जाय। परवर्ती प्रश्न घ आम भाषा रे केते प्रकार जुग्म शब्द व्यवहार करा जाय। यार उत्तर आम भाषा रे 6 प्रकार जुग्म शब्द व्यवहार करा जाय। परवर्ती प्रश्न व पुलिंग शब्द और स्त्रीलिंग शब्द मध्य पार्थक्य कौन। यार उत्तर पुरुष को चिन्हाउथुबा शब्द हेउची पुलिंग और स्त्री को चिन्हाउथुबा शब्द हेउची स्त्रीलिंग। परवर्ती प्रश्न च एकवचन शब्द और बहुवचन शब्द किपरि चिन्हट करा जाय। यार उत्तर जेउ शब्दर व्यवहार द्वारा वस्तु बा प्राणीर संख्या गोटिए बोली जना पड़े ताहा एकवचन और जेउ शब्दर व्यवहार द्वारा वस्तु बा प्राणीर संख्या एकाधिक जना जाए ताहा बहुवचन। परवर्ती प्रश्न 6 व्याकरण रे पुरुष केते प्रकार उदाहरण सह बुझाओ। यार उत्तर व्याकरण रे पुरुष 3 प्रकार यथा प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष और तृतीय पुरुष। व्याकरण रे पुरुष 3 प्रकार जेमिति प्रथम पुरुष मु आम्भे आम्भे माने, द्वितीय पुरुष तू तुम्भे तुम्भे माने, तृतीय पुरुष से दुहे से माने। 3 नंबर उत्पत्ति आधार रे अलगा शब्दटी को बाछि लेख। क नंबर हस्ती, रवि, हाथी और शशी। एठारे अलगा शब्दटी हाथी हेबो। तेबे चलो परवर्ती प्रश्न को जिबा। ख नंबर एठारे दिया जायछि घिओ, नकुल, पोखरी, नई। तेबे एठारे अलगा शब्द कोटा हेबो पिला माने। घिओ, नकुल, पोखरी, नई दिया जायछि तेणु एठारे अलगा शब्दटी हेबो नकुल। बर्तमान परवर्ती प्रश्न ग को जिबा। काकरा, कतरा, टापरा, अट्टालिका। तेबे एठारे अलगा शब्दटी कौन हबो
ଅଟ୍ଟାଳିକା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ପୁଅ, ବେଞ୍ଚ, ସାପ, ନାଟ। ଏଠାରେ ଅଲଗା ଶବ୍ଦଟି ବେଞ୍ଚ। 1 ନମ୍ବର ଅନ୍ଦାଜ, ଅପରେସନ୍, କପ୍, କଲେଜ। ଏଠାରେ ଅଲଗା ଶବ୍ଦଟି ହେବ ଅନ୍ଦାଜ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। 4 ନମ୍ବର ଅଲଗା ଶବ୍ଦଟିକୁ ବାଛ। କ ନମ୍ବର ଦିଆହେଇଛି ଆଗ ପଛ, ଏଠି ସେଠି, ଘର ବାଡ଼ି, କିଣା ବିକା। ତେବେ ଏଠାରେ ଅଲଗା ହେବ ଘର ବାଡ଼ି। ଖ ନମ୍ବର ଡର ଭୟ, ଦୁଃଖ ସୁଖ, ଲହୁ ଲୁହ, ଖିଆପିଆ। ଅଲଗା ଶବ୍ଦ ଦୁଃଖ ସୁଖ। ଗ ନମ୍ବର ଟିନ୍ ଟିନ୍, ଗପସପ, କାମ ଦାମ, ଲୁଗାପଟା। ଏଠାରେ ଅଲଗା ଶବ୍ଦଟି ଟିନ୍ ଟିନ୍। ଘ ନମ୍ବର ଉଠା ଉଠି, କଟାକଟି, ଶୁଣାଶୁଣି, ସଲ ସଲ। ଅଲଗା ଶବ୍ଦଟି ସଲ ସଲ। ଙ ନମ୍ବର କନ୍ଦା କଟା, ଟନ୍ ଟନ୍, କେଁ କେଁ, ଧୁମ୍ଧାମ୍। ଅଲଗା ଶବ୍ଦଟି କନ୍ଦା କଟା। ଏବେ 5 ନମ୍ବରକୁ ଆସିବା। ଅଲଗା ଶବ୍ଦଟିକୁ ବାଛ। କ ନମ୍ବର ରାଣୀ, ଚପଳା, ସରଳା ଏବଂ ବାଳା। ଏଠାରେ ଅଲଗା ଶବ୍ଦଟି ରାଣୀ। ଖ ନମ୍ବରଟି ଭାଉଜ, ବୋହୂ, ବାଳିକା, ଆଈ। ଅଲଗା ଶବ୍ଦଟି ବାଳିକା। ଗ ନମ୍ବରଟି ନାୟିକା, କୋକିଳା, ଗାୟିକା, ପାଠିକା। ଏଠାରେ ଅଲଗା ଶବ୍ଦଟି କୋକିଳା। ଘ ନମ୍ବରଟି ଶିବାନୀ, ଇନ୍ଦ୍ରାଣୀ, ଭବାନୀ, ସୁନ୍ଦରୀ। ଏଠାରେ ଅଲଗା ଶବ୍ଦଟି ସୁନ୍ଦରୀ। ଙ ନମ୍ବର ବାଘୁଣୀ, ଗଉଡ଼ୁଣୀ, କେଳୁଣୀ, ଇନ୍ଦ୍ରାଣୀ। ତାହେଲେ ଅଲଗା ଶବ୍ଦଟି ବାଘୁଣୀ। ଛ ନମ୍ବର ତଳ ପୁଲିଙ୍ଗ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକର 2ଟି ଲେଖାଏଁ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ରୂପ ଅଛି, ତାହା ଲେଖି ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଅ। କ ନମ୍ବରରେ ଅଛି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟା, ଯିଏ ପାଠ ପଢ଼ାନ୍ତି। ଆଚାର୍ଯ୍ୟାଣୀ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପତ୍ନୀ। ସେହିପରି ଖ ନମ୍ବରରେ ପୁଅ, ପୁଅ ବୋହୂ ଅର୍ଥାତ୍ ପୁଅର ସ୍ତ୍ରୀ। ଝିଅ, କନ୍ୟା। ଭାଇ, ଭଉଣୀ, ଭଗ୍ନୀ। ଭାଉଜ, ଭାଇଙ୍କ ପତ୍ନୀ। କ୍ଷତ୍ରିୟ, କ୍ଷତ୍ରିୟା ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଜାତିର ନାରୀ। କ୍ଷତ୍ରିୟାଣୀ, କ୍ଷତ୍ରିୟର ପତ୍ନୀ। ଙ ନମ୍ବର ଶୂଦ୍ର, ଶୂଦ୍ରା, ଜାତିଆ ନାରୀ। ଶୂଦ୍ରାଣୀ, ଶୂଦ୍ରର ସ୍ତ୍ରୀ। 7 ନମ୍ବର ତଳ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକର ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ରୂପ ଲେଖ। କ ନମ୍ବରରେ କବି, ନାରୀ କବି। ଖ ଅଣ୍ଡିରା ଫୁଲ, ମାଇ ଫୁଲ। ଗ ପୁରୁଷ ଯାତ୍ରୀ, ନାରୀ ଯାତ୍ରୀ। ଘ ଗୁରୁ, ଗୁରୁପତ୍ନୀ। ଙ କର୍ମୀ, ମହିଳା କର୍ମୀ। 8 ତଳ ରୂପକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ବହୁବଚନ ଶବ୍ଦ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଲେଖ। କରେ ମାନେ, ପିଲାମାନେ। ଖ ଗଣ, ନରଗଣ। ଗ ବର୍ଗ, ଶ୍ରୋତାବର୍ଗ। ଶ୍ରେଣୀ, ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ। ପଲ, ଗୋରୁପଲ। 9 ନମ୍ବର ପ୍ରଥମ ଧାଡ଼ିରେ ଥିବା ଶବ୍ଦ ସହିତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଧାଡ଼ିରେ ସମ୍ପର୍କ ଥିବା ଶବ୍ଦକୁ ଗାର ଟାଣି ଯୋଡ଼। କ ସ୍ତମ୍ଭ, ଖ ସ୍ତମ୍ଭ ଦିଆହେଇଛି। ମୁଁ ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ, ଗାଈ ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ, ଆପଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷ, ସେମାନେ ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ, ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷ, ଆପଣମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷ, ଆମ୍ଭେ ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ, ରାନୁ
ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ। 10 ନମ୍ବର ବନ୍ଧନୀରୁ ଶବ୍ଦ ନେଇ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। କ ନମ୍ବରରେ ଦିଆହେଇଛି ସଭାରେ ଅନେକ ନାରୀ ଡେସ୍ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏଠାରେ ଉତ୍ତର ହେବ ନେତ୍ରୀ। ଖ ପିଲାମାନେ ହାତ ଡେସ୍ ହୋଇ ଚାଲୁଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଉତ୍ତର ହେବ ଧରାଧରି ହୋଇ ଚାଲୁଛନ୍ତି। ଗ ନମ୍ବର ଆମ ଚାଳଟି ମାଙ୍କଡ଼ ଡେସ୍ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ। ଏଠାରେ ଉତ୍ତର ହେବ ମାଙ୍କଡ଼ ଗୁଡ଼ାକ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ। ଘ ନମ୍ବର ବିବାହ ଉତ୍ସବରେ ବନ୍ଧୁ ଡେସ୍ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି। ବନ୍ଧୁ ବର୍ଗ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି। ୱ ନମ୍ବର ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ବହି ତୁମେ ନେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ଉତ୍ତର ହେବ ଗୁଡ଼ାଏ। ଚ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ବାବୁଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଏତେ ଡେସ୍ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ତେବେ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ବାବୁଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଏତେ ମୋଟି ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ଛ ତାଙ୍କର ଡେସ୍ ଚାଲିରେ ମୁଁ ଡରିଗଲି। ଏହାର ଉତ୍ତର ତାଙ୍କର ଧପ ଧପ ଚାଲିରେ ମୁଁ ଡରିଗଲି। ଧନ୍ୟବାଦ।